नमस्कार। भाषा शहीद दिवस के पावन अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 19 मई को देश के विभिन्न क्षेत्र के साथ बराक घाटी में भी पालन किया गया भाषा शहीद दिवस। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 नंबर वार्ड में वार्ड कमिश्नर की लापरवाही के चलते तथा नगरपालिका विभाग की अनदेखी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जमे हुए पानी के चलते अस्त व्यस्त हो रहा जनजीवन। लखीपुर विधानसभा केंद्र के बिनाकंदी उन्नयन खंड के अधीन गांवांचलों में गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रहा है एमजी मनरेगा का निर्माण व संस्कार कार्य। आम जनता द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। सिलचर के मजूमदार बाजार क्षेत्र से कछार पुलिस ने कुख्यात हीरोइन माफिया दिलवार हुसैन लश्कर व करीमुद्दीन को किया गिरफ्तार। जब्त किया गया 282 ग्राम हेरोइन। करीमगंज जिले के केशर कापन गांव में महिला के ऊपर निर्यातन किए जाने का लगाया गया आरोप। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को समझाया आरोपी को। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में आईसीयू में 96 मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं लड़ाई। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 19 मई बराक घाटी के लिए एक अनोखा दिन। बांग्ला भाषा आंदोलन में मारे गए अमर शहीदों की याद में हर साल 19 मई को उन्हें स्मृतिचारण कार्यक्रम के जरिए याद किया जाता है। अपनी मातृभाषा की सुरक्षा तथा बराक घाटी में असमिया भाषा जबरन लादे जाने के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन में पुलिस की गोलीबारी में सन 1961 के 19 मई को 11 युवा तथा युवती इस संदर्भ में आत्म बलिदान किए थे और उनकी मौत हो गई थी। अमर शहीदों की याद में हर साल सिलचर के भाषा शहीद स्टेशन में कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सिलचर के भाषा शहीद स्टेशन में सिलचर शहर के जाने माने हस्तियों की उपस्थिति में उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान कर श्रद्धा ज्ञापन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद राजीव राय, कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और साथ ही आने वाले दिनों में सिलचर रेलवे स्टेशन को भाषा शहीद स्टेशन नामांकन किए जाने के बारे में राज्य व केंद्र सरकार पर अपील किए जाने का मांग भी रखा। लगातार इस क्षेत्र में आंदोलन तो की जा रही है लेकिन कोई अहम भूमिका लोगों को पालन करते नहीं देखा जा रहा। इस दिन शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। এটা হচ্ছে মূর্তিটা লিখা
আজকে 19শে মে, আমরা জানি 19শে মে 61 ইংরেজিতে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে তৎকালীন সময়ে মাতৃভাষা রক্ষার্থে স্টেট গভর্নমেন্টের একটা সার্কুলারের বিরুদ্ধে একটা আওয়াজ তুলতে এই অঞ্চলের জনসাধারণ ট্রেন আটকাতে এই জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন এবং তৎকালীন আসাম পুলিশের কার্যকর্তারা ফায়ারিং করেছিলেন আর সেই ফায়ারিংয়ে 11 জন শহীদ হয়েছিলেন এবং সেই শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং ভাষার যে আন্দোলনের পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কোথাও নেই যে ভাষার জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, ভাষার জন্য শহীদ হতে হয়েছে এবং সেই 11 জন যে শহীদ হয়েছিলেন তার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন, কমলা ভট্টাচার্য। আমরা আজকের দিনে তাদের ত্যাগ, তাদের কন্ট্রিবিউশনকে আমরা আজকে স্মরণ করি এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণ আমরা 11 শহীদকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম। মনে হয় যে গোটা ভারতবর্ষ না, গোটা বিশ্বে প্রথম লেডি যিনি শহীদ হয়েছিলেন আর ভাষার জন্য হয়েছিলেন। তো বিশেষ করে উনাকে আজকের দিনে স্মরণ করতে চাই তার জন্য যে এই যে কমলা ভট্টাচার্য যখন ছোটো ছিলেন, যেদিন ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয় সেদিন এই রেজাল্ট আউটের দিন উনি এই ভাষার জন্য প্রাণ নিবেদন করেছিলেন। তো আমরা আজকের দিনে সকলকে স্মরণ করছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা রেলওয়ে স্টেশনে থেকে সেরে আমরা শ্মশানঘাটে যাব। শ্মশানঘাটে গিয়ে সেখানেও আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব। উপস্থিত আছেন মাননীয় সাংসদ আমাদের মধ্যে এই मुहूर्ते। भाषा शहीद स्टेशन शहीद स्मरण समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि राज्य व केंद्र सरकार के लापरवाही के चलते शिलचर रेलवे स्टेशन का नामांकन भाषा शहीद स्टेशन के नामांकन से नहीं हो रहा है। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां केंद्र सरकार तथा राजनाथ सिंह की ओर से इस संदर्भ में हरी झंडी दिखाई गई थी, तो इसी दौरान राज्य सरकार की उदासीन नीति के चलते तथा आपसी मतभेद के दौरान इस क्षेत्र में यह कार्रवाई रुका हुआ है। एक तरफ जहां कछार के जिला उपायुक्त ने कहा कि इस संदर्भ में कार्रवाई चल रही है, तो समन समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर राजीव कौर ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। राज्य व केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इस संदर्भ में सिद्धांत दिए जाने के साथ साथ शिलचर के रेलवे स्टेशन को भाषा शहीद स्टेशन नामांकन किए जाने का मांग रखा। জেলা উপায়ুক্তকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বললেন প্রসেসিং চলছে। প্রসেসিং বিষয়টা তো আমরা অনেক বছর ধরে তুলছি, আপনাদের কাছে ফাইনাল জাজমেন্টের কি বিষয়গুলো আছে? আসলে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নটা যদি আমরা সঠিকভাবে 19-এর সন্তান না হতাম আমরা হতাশায় ভুগতাম। 19 আমাদের লড়তে শিখিয়েছে, 19 আমাদের লড়াইকে উজ্জীবিত করতে শিখিয়েছে। তাই ক্লান্তি বিষয়টা বা হতাশা বিষয়টা আমাদের মননে এখনও ঠাঁই পায়নি। 2017 সালের 7ই নভেম্বর ভারতবর্ষের সরকার, নতুন সরকার, নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রীর সরকার, তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সদস্য মন্ত্রিসভার রাজনাথ সিং, মাননীয় রাজনাথ সিংয়ের দপ্তর থেকে বিষয়টা সই করে এলো ভারত সরকারের অনুমোদন এবং লেখা হলো এটায় যে ভারত সরকারের এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, শিলচর রেলওয়ে স্টেশন ভাষা শহীদ স্টেশন হোক। অথচ 2017 সাল থেকে 2021 সাল মানে 2020 সালের নভেম্বরে 5 বছর পূর্তি হলো অবহেলা, দিসপুরি অবহেলা। আমরা প্রশ্ন করতে চাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বানন্দ সোনোয়ালকে যে তিনি রাজনাথ সিংয়ের থেকে বেশি বোঝেন না। তা তো না, হয়নি এখনো পর্যন্ত। আমরা নতুন সরকারের কাছে মাননীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, আমরা বিশ্বাস করি উনি কথা রাখতে জানেন। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি এই কথা বলেছেন যে আফটার ইলেকশন ওভার আই উইল সি। আমরা আস্থাশীল সরকারি অবস্থানের উপরে গণতান্ত্রিক উপায়ে যারা সরকারে এসছেন তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভাষা শহীদ স্টেশনের দাবিটা মেনে নেবেন। শিলচরের মাননীয় বিধায়ক আমাদের সমিতির সদস্য, বহু বছর থেকে লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত, তিনি আছেন, সুবিধের জায়গা আছে, আমাদের সাংসদ, আমাদের সবাই আমাদের।
ভাষাশহী স্টেশনও আমাদেরই হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। নমস্কার। थे भाषा शहीद दिवस मनाने के लिए आज भी हम मिल रहे हैं इन द मिडस्ट ऑफ अ पैंडमिक दोनों टाइम्स में एंड ये हमारी कल्चर की स्ट्रेंथ है कि हम अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस पैंडमिक। इसी फाइटिंग स्पिरिट हमको ये 11 मार्टियर्स ने दिया है एंड इसको आगे लेके जाते हुए हम भाषा की कंजर्वेशन, उनकी उसकी सम्मान और उसकी संस्कृति को और स्प्रेड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को आज दिन की स्मरण और आज के दिन की शांति आप सभी को मनाई जाएगी। जिला प्रशासन से कई बार अपील किया गया था कि आपको सुनाई कोई कार्रवाई दिस इज अंडर प्रोसेस। ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट आर इन डिस्कशन विद दिस टॉपिक। अभी पैंडेमिक के बीच में ऑब्वियसली थिंग्स हैव गॉटन लिटिल पीछे, बट इसको आगे भी लेके जाएंगे और इसको जल्दी आइन बनाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। पिछले दिनों से कुछ लगातार बारिश के चलते कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के 4 नंबर वार्ड में बड़े पैमाने पर पानी जम जाने पर इलाके के लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जमे हुए पानी के चलते लोग अपने घर में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ की पानी उनके घर पर घुस गया है और नालों की निष्कासन व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। एक तरफ जहां लखीपुर विधानसभा केंद्र में बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं तो इसी दौरान नगरपालिका विभाग की लापरवाही के चलते इस क्षेत्र में नालों की निर्माण कार्य नहीं किया गया। राजीव गौला पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में विधायक बने रहे लेकिन नालों का संस्कार नहीं हुआ। वार्ड कमिश्नर तथा नगरपालिका विभाग के अनदेखी के चलते लगातार अपील किए जाने के बाद भी नालों की निर्माण कार्य न होने पर जल निष्कासन न होने के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग जमे हुए पानी से परेशानी झेल रहे हैं और विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने जहां क्षोभ व्यक्त किया तो इसी दौरान लखीमपुर नगरपालिका के इंजीनियर अमलेंदु दास ने नाले निर्माण के क्षेत्र में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर गहरा नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि आम जनता का आरोप सही है और नगरपालिका के लापरवाही तथा राजनेताओं के अनदेखी के चलते लोग आखिरकार परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। আপনার মিউনিসিপ্যালিটি আন্ডার আপনারা কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিতে ব্যাপারে কোনো কিছু জানাইছেন না? মোটামুটি 3-4বার গেছি। একবার মিউনিসিপ্যালিটি থাকার সময় রিংফাল থাকার সময় একবার গেছি, সঙ্গীতা গ্রুম থাকার সময় একবার দিছি কফি, তারপরে সঙ্গীতা গ্রুম নামার পরে আরেকবার দিছি, 3বার দিছি কফিটো আরেকবার এসডিওরে দিছি দিয়া। তারপরে রাজদূত গোয়ালায় কেন গেছি, রাজদূত গোয়ালায় আমরা লিখিয়ে দিছি যে 15 ফাইন্যান্সে খাজি যে সময় এখন দিছি আগে আগে এমএলএ তাহা খালি আচ্ছা এমএলএ ছাড়া বিজেপি ঢুকার আগে 15 ফাইন্যান্সের একটা লিখিয়ে ফরওয়ার্ডিং করে সিগনেচার মারিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আমি নিয়ে এসডি অফিসে জমা দিলাম। জমা দেওয়ার পরে তারা আমার প্রথম বলে যে তোমরা এটা যে সময় 15 ফাইন্যান্সে খাস ধরা হয়েছে তখন আমরা বলি সেটা ধরছে না। তখন আমরা একবার মিউনিসিপ্যালিটি গেলাম, গিয়া জিগাইলাম এরকম ব্যাপার। অমু দাস ইঞ্জিনিয়ার যেখানে পরে হ্যাঁ কইলাম কেন আমরা তা ধরাইছে না, উঠিয়া কইলে সেকেন্ড ইয়ার তোমরা তা ধরাইছো। এরপরে আরেকবার গেছি, গিয়া জিগাইলাম, জিগানির পরে কথা বললাম। আর গত 3-4 দিন আগে ওনা আসলো, আমার পরে আমি জিগাইলাম দেখছেন আমরা হাল্লটা কী অবস্থা হয়েছে, উঠে এখন তোমরা তো হইতো না, তোমরা মাটি ফেলাও। ও কথা হয়ে গেছো। আমি এখন আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা বা আপনারা যে ঘর থেকে বাইরে কীরকম আপনারা যোগাযোগ দেখে বাড়ির মধ্যে কেউ নাই, সব ফাটাই দিছে এমনি জায়গায়, বয়স্ক মা বাবা সহ সব ফাটাই। মানে আপনার অল্প বৃষ্টি দিলেই ঘর বাড়িতে জল ঢুকে যায়। আপনারা কি আবেদন জানাবেন সরকারের কাছে? সরকারকে আমরা ড্রেনের একটা মানে অতি সত্তর আমরা ড্রেনের খুব প্রয়োজন। মানে ড্রেন হইলে আপনারা সমস্যাটা ড্রেনটা হইলে আমরা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है तो इसी दौरान बिना कांदी उन्नयन खंड के गांव पंचायत कई क्षेत्र में एमजी मनरेगा के निर्माण कार्य में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की जा रही है। श्रमिकों की बजर डोजर लगाकर तथा एक्सकेवेटर लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात आंखों देखी देखने को मिली। सरकार की नीति निर्देशिकाओं को अंगूठा दिखाते हुए गांव पंचायत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ठेकेदार तथा एपीजीपी संस्थान के कार्यकर्तागण एमजी मनरेगा परियोजना के सड़क निर्माण व संस्कार कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों क्षेत्र में देखने को मिला। उन्नयन खंड के अधीन पावदा गांव पंचायत क्षेत्र के काप्तामपुर 9वें खंड में कई लोगों ने इस संबंध में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और सरकारी अर्थ राशि गबन किए जाने के साथ साथ एमजी मनरेगा से जुड़े श्रमिकों को पैसा न दिए जाने का आरोप भी लगाया।
যে বনের যেটা লই আপনার কিতা অসুবিধা আছে জমা হইয়া এই বিষয় নিয়ে আপনারা বিডিওরে বা ইঞ্জিনিয়াররে আপনারা জানাইছিলেন তারা কোনো পদক্ষেপ নিছে না এখন এটা জেসিবি দিয়ে কাজ চলতেছে না ঠিক আছে ধন্যবাদ लंबी देर की तानाखींची के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन के हाथ लगा कुख्यात हीरोइन माफिया दिलवार हुसैन लश्कर व करीमुद्दीन मजूमदार। सीचर के मजूमदार बाजार क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर 282 ग्राम हेरोइन के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। असम पुलिस के कार्यकर्ताओं ने इसी दौरान दोनों को हिरासत में लेते हुए कानून के छानबीन के लिए उन्हें गिरफ्तार किया और जिस क्षेत्र में ये लोग ड्रग्स विक्रय करने आए थे इस क्षेत्र में जो सिंडिकेट चल रहा है उसे पकड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। बहरहाल दोनों ड्रग्स माफिया तथा हीरोइन माफियाओं की गिरफ्तारी पर कुछ हद तक ड्रग्स के कारोबार पर पाबंदी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। ঠিক আছে আমরা যাইতাম নি মোবাইল করে পুরো না না शादी का वायदा करते हुए एक महिला व उसके बच्चे को अपने घर में लाकर अमानवीय निर्यातन किए जाने के आरोप में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संजीव शुक्लवैद्य नाम के एक युवक को पकड़कर बांध कर रखा। करीमगंज जिले के केसर कापड़ गांव में हुए इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार शादी का आश्वासन देकर इस महिला को अपने बच्चे के साथ संजीव शुक्लवैद्य अपने घर पर लाया और लगातार उसके ऊपर शारीरिक निर्यातन करता रहा। इसी दौरान आसपास के लोगों को जब जानकारी मिली लगातार ऐसे वारदात के चलते क्षुब्ध लोगों ने उसे जमकर पीटा और बांध कर रख दिया। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी को कानूनी हिरासत में लिया गया। ऐसे महिलाओं के शोषण तथा अत्याचार के खिलाफ जहां गांव के लोगों ने अपना अहम कदम उठाया तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी संजीव शुक्लवैद्य को कानूनी हिरासत में लिया। নাম কি থাকো তোমার? আমার নাম জুমপি দাস। বাসা? বাবা আমার বাবার বাসা নিবিয়া গম্ভীরাগার। আচ্ছা কিতা করছো তোমার জামাই? আমারে আনছে 7-8 মাস হয়ে গেছে। আমি আগে ফোন মারতাম, ইয়া ফার্স্টে ফোন করতে পরে ফোন মারতাম। আমি তার লাগে জরবার দিয়া না করছি। আমার আবার উদ্দেশ্য আছে না নিজে থেকে কইছে। হে কোনটা কি এখন মানুষ দই আমারে ফুদে আইছে বলে আনছে। আইছে কইছে এই কথা আমারে। আনিয়া ফেলা আনছে আমারে ফেলা না পুরো ফ্লোর উপরে রইছে। না কাজ করতেছে অন্য রইছে। কোন থেকে পুরো মারে বাড়ি গ্রাম রইছে। তখন আমারে লইয়া আইছে অন্য কেশর কাপন তার বাড়িও না বাড়াটি করো অন্য থাকে তার বাড়িও বেচাবার তার মেন বাড়ি আছে ও টিলা বাজার ও না পরে পয়লা কতদিন আমার কোনো আদর করতে কিচ্ছু করছে না আমার ফুয়ারে বেজান মারধর করতো তার বোন তারা দেখতো না প্রাইজন ঠান্ডার সময় আমার ফুয়ারে আধা বাকেট পানি দিয়ে আমার ফুয়ারে স্নান করাইতো ঠান্ডার মধ্যে একদিন খাওয়া হয়ে গেছিল রাস্তা আমার ফুয়া পরে তার আমি পারি না কাপড় হাতে দিয়ে গলে কইছি বাবা তার বোনের বুড়িরে ভর্তি টাকা আমার বাবা কইছে আগে তোর ভর্তির করো গেছে তারা আগুই না তারা গরম গরম করিয়া কাপড় উপর লাগাইয়া দিছে আমার ফুয়ারে মাথায় আছে তার লাত্তায় সে গু খাওয়াইছে পর্যন্ত গলা আছে তার টিভা আমারও মারে এখন ও মাছ
মাছদের মাছ থেকে আমার পেছান মারে আমার রাস্তা যাবো রাস্তা ফোকো আমার বিড়ি দিয়া চালাইছে আস্তে হাত চালাইছে সৌকার মধ্যে মারছে আজ সকালেও বাইরাইছে তাত মারে আমারে বাচ্চারে মারছেন আমার বাচ্চারা যেদিন মারি মারি আরো পিঠে উঠা দুধের বাচ্চারা আরো পিঠে উঠা আছে আমার বুয়ার দাগ রাস্তা সরিল একবার রাস্তা লাড়ি আমার ফুয়ার ফাটাই দিয়েছি মারিয়া আজকে ঘর থেকে সামনে বাইরেছো হ্যাঁ গেছে ঘুম থেকে উঠছে উঠি আয়া আমার মারছে মারার পরে আমি কইছে আমি ভাত রান্তাম আমার কইছে আমি ভাত পাইছি এতে মুখ পেয়ে দোকানের ওদিকে যার দিকে আমি ভাত দেখলাম আয়ার আগে আমি আমার ফুয়ারে লইয়া তার কাপড় আসল কয়টা বেগমর আমি ওগুন লইয়া আমি পাগল লাগান করতে পারি আইছি সব পল কিচ্ছু আনছে না সব পালাই আইছি আমি হয়তো ঘরে তাহলে মারিলে বাইজ রাত কইছে মানুষ আনতে অত্যাচার করাইতো 4-5 দিন আগে তার মা নাচ না রাত 3টা বেটা মানুষ কইতে কি আনছে আমি চিনি নাই তার জানি না একটা খানা তার মা নাচলাম কলে তার মারে কইছে তার মা বাপ কেউ তার লোকে নাই এবারে তার মা কাছে কইছে গো আমার ফল আমি গুলো বিশ্বাস করি না তুই কইছ না ফারাস্তা তুই যাই তুমি বাপ তো জোয়ান সাইকেল লয়ে বেটাকে বড়মসি তোর সাইকেল টিলারি করে ও বেটার গুই হতা করে তুই ওর বাচ্চা বাপ মানুষ কইলে হওয়া যাক বাপ অত্যন্ত ভালো বাপ বাপ একটা না কিন্তু বাবা করে তুই ভালো মানুষের কইতে আছে ভাড়া বলে আমার ছেলে হতা করে কইতে আছে না তার ভাড়া রইলো মাইয়া মন্দিরে কইতে আছে না বাপ এখন দেখা আমার মানুষ আনিয়া ব্যবসা করাই বলো কি ব্যবসা করবে ব্যবসা অত্যাচার করাই নাম ভাই কো তোমার কি দাই আমারে আনতে সুদূর ব্যবসা লাগাই আমি আমার সাইকেল দেনা ফোন টোন কিচ্ছু করতে না আমার বাড়ি নাম কি থাকো তোমার আমার নাম জুমপি দাস বাসা বাবা আমার বাবার বাসা নিবিয়া গম্ভীরাগার আচ্ছা কিতা করছে গো তোমার জামাই আমার আনছে 7-8 মাস হয়ে গেছে আমি আগে ফোনও মারতাম হ্যাঁ ফার্স্টে ফোন করতে পরে ফোনও মারতাম আমি তার লাগে জোরবার দিয়া করছি আমার আবার উদ্দেশ্য আছে না নিজের থেকে কইছে হ্যাঁ ওর থেকে এখন মানুষ দেওয়াই আমার ফুদে আইছে বলে আনছে আইসে কইছে এই কথা আমারে আনিয়া পয়লা আনছে আমার ফুলা আনার পরে ফুলের উপরে রয়েছে অন্য কাজ করতেছে অন্য রয়েছে ওর থেকে পরে বাড়ি গ্রাম রয়েছে তখন আমার লইয়া আইছে অন্য কেশর কাপন তার বাড়িও না বাড়াটি করো অন্য থাকে তার বাড়িও বেচাবার তার মেন বাড়ি আছে ও টিলা বেচার ও না পরে পয়লা কতদিন আমার কোনো আদর করতে কিচ্ছু করছে না আমার ফুয়ারে বেজান মারধর করতো তার বোন তারা দেখতো না একটাইজন ঠান্ডার সময় আমার ফুয়ারে আধা বাকেট পানি দিয়ে আমার ফুয়ারে চান করাইতো ঠান্ডার মধ্যে এখন খালা হয়ে গেছিল রাস্তা আমার ফুয়া পরে তার আমি পারি না কাপড় হাতে দিয়ে গলে কইছি বাবা তার বোনের বুড়িরে ভর্তি টাকা আমার বাবা কইছে আগে তোর ভর্তির করো গেছে তারা আগুই না তারা গরম গরম করিয়া কাপড় উপর লাগাইয়া দিছে আমার ফুয়ারে মাথায় আছে তার লাত্তাইছে গু খাওয়াইছে পর্যন্ত গলা আছে তার টিভি আমারও মারে এখন ও মাছদের মাছ থেকে আমার পেছান মারে আমার রাস্তা যাবো রাস্তা ফোকো আমার বিড়ি দিয়া চালাইছে আস্তে হাত চালাইছে সৌকার মধ্যে মারছে আজ সকালেও বাইরাইছে তাত মারে আমারে বাচ্চারে মারছেন আমার বাচ্চারা যেদিন মারি মারি আরো পিঠে উঠা দুধের বাচ্চারা আরো পিঠে উঠা আছে আমার বুয়ার দাগ রাস্তা সরিল একবার রাস্তা লাড়ি আমার ফুয়ার ফাটাই দিয়েছি মারিয়া আজকে ঘর থেকে সামনে বাইরেছো হ্যাঁ গেছে ঘুম থেকে উঠছে উঠি আয়া আমার মারছে মারার পরে আমি কইছে আমি ভাত রান্তাম আমার কইছে আমি ভাত পাইছি এতে মুখ পেয়ে দোকানের ওদিকে যার দিকে আমি ভাত দেখলাম আয়ার আগে আমি আমার ফুয়ারে লইয়া তার কাপড় আসল কয়টা বেগমর আমি ওগুন লইয়া আমি পাগল লাগান করতে পারি আইছি সব পল কিচ্ছু আনছে না সব পালাই আইছি আমি
কইছে গরো তাহলে মারবি বাইজ রাত কইছে মানুষ শান্ত অত্যাচার করাইতো 4-5 দিন আগে তার মা নাসা রাত 3টা বেটা মানুষ কইতে গিয়েছে আমি চিনি নাই তার জানি না একটা খানা তার মা নাসলাম কইলে তার মারে কইছে তার মা বাপ কেউ তার লগে নাই তারপরে তার মা কাছে কইছে নিগো আমার ফল আমি গুলো বিশ্বাস করি না তুই কইছ না ফারাস্তা তুই যা আমার মানুষ আনিয়া ব্যবসা করাই বলো কি ব্যবসা করছ ব্যবসা অত্যাচার করাই নাম ভাই কো তোমার কি দাই আমারে আনছে সুদূর ব্যবসা লাগা তোমার কই দাই शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के रोकथाम में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक मिली सूचना के अनुसार कुल 255 कोरोना सक्रिय मरीज इलाज में जुटे हुए हैं। आईसीयू में 96 मरीज इलाज कर रहे हैं और कोविड वार्ड में 150 मरीज का इलाज किया जा रहा है। वेंटिलेशन सपोर्ट में कुल 19 व्यक्ति इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, जबकि 124 व्यक्ति ऑक्सीजन सपोर्ट में जी रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के मीडिया एक्सपर्ट भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টা অবধি শিলচর মেডিকেল কলেজে 255 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। আইসিইউতে 96 জন পেশেন্ট আছেন এবং ওয়ার্ডে 159 জন পেশেন্ট আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 16 জন পেশেন্ট আছেন এবং 124 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 50 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 14 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। আজ সকাল থেকে 23 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। গত 24 ঘন্টায় র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট 50টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটি-পিসিআর 46টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 5 জন পেশেন্টের করোনা নিয়ে মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, ওনার বয়স 78 বছর। উনি শাহাবাদ লালা হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 14 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 18 তারিখ সন্ধ্যা 5:50 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রীমতী হুসনেহারা বেগম চৌধুরী, ওনার বয়স 40 বছর। উনি লালা হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি 18 তারিখ সকালবেলা শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 18 তারিখ রাত্রেবেলা 9:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় পেশেন্ট শঙ্কর পাল চৌধুরী, ওনার বয়স 56 বছর। উনি তারাপুর শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 16 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 18 তারিখ রাত্রেবেলা 10:45 ওনার মৃত্যু হয়েছে। 4 নম্বর পেশেন্ট দিলীপ রায়, ওনার বয়স 70 বছর। উনি শরৎপল্লী শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 15 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 19 তারিখ সকাল 7টা ওনার মৃত্যু হয়েছে। 5 নম্বর পেশেন্ট শ্রী জিতেন কংসবণিক, ওনার বয়স 74 বছর। উনি বিলপার এরিয়া শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 17 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। आज 19 तारीख दोपहर 12:40 उनार मृत्यु हुए। समाचार लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में सिलचर के गांधी बाग क्षेत्र में स्थित शहीदों की अस्थि स्थल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ दोपहर 2:35 पर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, सांसद राजदीप राय, विधायक दीपायन चक्रवर्ती व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मौजूद होकर शहीदों की याद में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। हर साल 19 मई दोपहर 2:35 पर गांधी बाग शहीद स्थल पर लोग पहुंचते हैं और अमर शहीदों की याद में उनके अस्थि पर श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अपने अपने अनुभवों का बखान करते हुए राजनेताओं के साथ साथ प्रशासनिक स्तर के कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। हम सभी ने 2:35 PM में हमारे जो 11 मार्टियर्स हैं उनको फूल अर्पित किए थे यहाँ गांधी पार्क में। एंड उनकी याद में ये जो भाषा के लिए, भाषा की सम्मान के लिए, बंगाली भाषा की संस्कृति को और बढ़ाने के लिए इन्होंने जो त्याग किया है उनका स्मरण करते हुए, उनको याद रखते हुए आज हम मिले हैं। एंड यही जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, आज हम पैंडेमिक के अगेंस्ट भी यही लेके हम लड़ रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। तो उन सभी की आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। বিধায়ক হিসাবে আপনি প্রথমবার এবার 19শে মে দেখছেন এবং এটা কোভিড প্রোটোকল মানে অতিমারির মধ্যে এটা পালন হচ্ছে, তো আপনার অনুভূতিটা বলুন। 60তম শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমি সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কার্যকর্তা বন্ধুরা এখানে এসে এই শহীদ মিনারে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছি। সকালে রেলওয়ে স্টেশন, তার পরবর্তীকালে 8টার সময় শ্মশানে, আর আজকে এই সময় এখানে করেছি আমরা। তো বিধায়ক হওয়ার আগে থেকে, ছোটোবেলা থেকে আমরা জানি যে আমাদের শহীদ যারা হয়েছেন তাদেরকে আমরা স্মরণ করি এই দিনে। আর প্রত্যেকবারই ব্যক্তিগতভাবে দলের পক্ষ থেকে আমরা এখানে পৌঁছই। তো বিধায়ক হয়ে আলাদাভাবে কোনো অনুভূতি ব্যাপারে নেই, শুধু একটি কথাই বলবো, শুধু বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন 19শে মে শুধু আমরা তাদেরকে স্মরণ করি, এই কথা আমাদের মধ্যে মনে না রেখে আমরা যাতে গোটা বছর আর 19শে মে কেন হয়েছিল, এই দিনের তাৎপর্য কী, সেটা যাতে আমরা মনে রাখতে পারি, তার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি। বিধানসভা অধিবেশন তো শুরু হবে, তো ভাষা শহীদ স্টেশন নিয়ে আপনি আপনার বক্তব্য কিছু রাখবেন কি? एक तरफ जहां पूरे देश में एक आतंक का वातावरण चल रहा है, इसी दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण बड़े पैमाने पर होने पर लोगों में काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है। तो इसी दौरान राजस्थान, गुजरात के बाद गुवाहाटी क्षेत्र में भी ब्लैक फंगस नाम के वायरस का शिकार हुए हैं एक व्यक्ति और उनकी मौत हो गई है। एकाएक इस हादसे को लेकर गुवाहाटी क्षेत्र में लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर क्या है ब्लैक फंगस बीमारी और वायरस, विस्तारित जानकारी देते हुए लामडिंग के चिकित्सक गौतम सिंह ने विस्तारित जानकारी पत्रकार सम्मेलन के जरिए प्रदान किया। हमारे पत्रकार अरुण मजुमदार ने इस संबंध में विस्तारित खुलासा भी किए। এইটো নতুনকৈ আহিছে, নামটো এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটতো বহুত হৈ আছে। এইটো একচুৱেলি ডায়েবেটিছ যাৰ আছে আৰু ডায়েবেটিছ কোভিড আক্ৰান্ত হ'লে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ পাছত মানে ৰিকভাৰী হৈ গ'লে তাৰপাছত মানে বেমাৰটো বেছি দেখা যায়, এইটো মানে ষ্টাডিতে দেখা গৈছে। কিন্তু অসমৰ খবৰটো মই কালি এটা নিউজ পাইছিলোঁ, এপেলো হস্পিটেল এজন নগাঁৱৰ ল'ৰা হৈছে নেকি, কিন্তু মৃত্যু হৈছে এইটো মই নাজানো। এইটো ফাৰ্ষ্ট কেছ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই কেছটো মানে এতিয়া যেতিয়া আহিছে তেতিয়া এইটো স্প্ৰেড কৰিব পাৰে। আৰু এইটোৰ প্ৰধান কাৰণ যিটো কৈছে চাইণ্টিষ্ট মানে এইটো ষ্টাডি কৰিছে, যেতিয়া কোভিডৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, ট্ৰিটমেণ্টৰ লগত ষ্টেৰইড ইউজ কৰা হয়। ষ্টেৰইড ইউজ কৰিলে বডি ইমিউনিটিটো আৰু কমি যায়, এইটো কাৰণে এই ফাংগাছটো সোনকালে এটাক কৰে। এইটো হ'ব হোৱাৰ পাছত মানে কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ আৰু চকুৰ এই সাইনাসৰ এরিয়াগুলিতে পেইন হ'ব, লাল হয়ে যাব, আর চোখের প্রবলেম হয়, চোখত ইনফেকশন করে আর চোখটো বেয়া হয়ে যায় আর লাংসে ধোঁয়া যায়।
ক্যান্সার ফাঙ্গাল सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर गांधी बाग क्षेत्र में स्थित शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अपने मतों का बखान किया है। वक्ताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए, साथ ही अमर भाषा शहीदों को उन्होंने अपना श्रद्धांजलि भी ज्ञापन किया। বিধায়ক হিসাবে আপনি প্রথমবার এবার 19শে মে দেখছেন এবং এটা কোভিড প্রোটোকল মানে অতিমারির মধ্যে এটা পালন হচ্ছে, তো আপনার অনুভূতিটা বলুন। 60তম শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমি সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কার্যকর্তা বন্ধুরা এখানে এসে এই শহীদ মিনারে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছি। সকালে রেলওয়ে স্টেশন, তার পরবর্তীকালে 8টার সময় শ্মশানে, আর আজকে এখন এই সময় এখানে করেছি আমরা। তো বিধায়ক হওয়ার আগে থেকে ছোটোবেলা থেকে আমরা জানি যে আমাদের শহীদ যারা হয়েছেন তাদেরকে আমরা স্মরণ করি এই দিনে, আর প্রত্যেকবারই ব্যক্তিগতভাবে দলের পক্ষ থেকে আমরা এখানে পৌঁছই। তো বিধায়ক হয়ে আলাদাভাবে কোনো অনুভূতি ব্যাপারে নেই, শুধু একটি কথাই বলবো, শুধু বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন 19শে মে শুধু আমরা তাদেরকে স্মরণ করি, এই কথা আমাদের মধ্যে মনে না রেখে আমরা যাতে গোটা বছর আর 19শে মে কেন হয়েছিল, এই দিনের তাৎপর্য কী, সেটা যাতে আমরা মনে রাখতে পারি, তার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি। বিধানসভা অধিবেশন তো শুরু হবে, তো ভাষা শহীদ স্টেশন নিয়ে আপনি আপনার বক্তব্য কিছু রাখবেন কি? हम सभी ने 2:35 PM में हमारे जो 11 मार्टियर्स हैं उनको फूल अर्पित किए थे यहाँ गांधी पार्क में, एंड उनकी याद में ये जो भाषा के लिए, भाषा के सम्मान के लिए, बंगाली भाषा की संस्कृति को और बढ़ाने के लिए इन्होंने जो त्याग किया है उनका स्मरण करते हुए, उनको याद रखते हुए आज हम मिले हैं। एंड यही जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, आज हम पैंडेमिक के अगेंस्ट भी यही लेके हम लड़ रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। तो उन सभी की आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है।
अभी जा रहा हूँ करीमगंज जिले के बटरसी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर धावा बोलते हुए लगभग 50 लाख रुपए के ब्राउन शुगर जब्त किया है। सादुद्दीन नाम के व्यक्ति के घर में पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर यह 50 लाख रुपए के ब्राउन शुगर जब्त किया, जिन्हें 25 साबुन के केस में छिपा कर रखा गया था। साथ ही इस संदर्भ में आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए अपने हिरासत में आरोपी को लिया है। দিলওয়ার হোসেন করিমউদ্দিন তখন কই তারা মারলি এরা ছবিও নেয়নি बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन तथा कई और संस्थान के उद्योग से करीमगंज जिले के शंभू सागर उद्यान में शहीद वेदी प्रांगण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ अमर शहीदों को याद किया गया। बांग्ला भाषा आंदोलन में मारे गए अमर शहीदों की याद में उन्हें पुष्पांजलि व श्रद्धा अर्पण किया गया। बाद में उनके जीवनादर्श तथा अपने आत्मबलिदान के विभिन्न पहलुओं को लेकर वक्ता ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देव पुरकायस्थ तथा बराक वंग के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। जिला क्रीड़ा संस्था के कार्यकर्ता तथा कई और निजी संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस दिन कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पालन किए गए और मंचस्थ किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन रोड तथा आवासीय क्षेत्र के कई लोग मौजूद थे। ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীটধারী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ। তোমার উপমা তুমি তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাই তো শেষ। গহন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলিয়ে একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর, আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, গুছাও দীনতা ভীরু আবে। কামনা করছি সবাই করোনা মহামারীর সময়ও আজকে বিশেষ করে ভাষা শহীদদের প্রতি আজকে আমরা এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সামনের দিনে যাতে ওদের মানসিকতা ওদের চিন্তাধারা যাতে বৃদ্ধি পায় এবং সামনের দিনে আমরাও যাতে সেই আদর্শে সেই চিন্তাধারা নিয়ে যাতে মাতৃভাষা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের সভ্যতা আমাদের সকল যাতে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি সেটাই আজকের দিনে কামনা করছি। ফোন গেছে তো দেখা যায় না দিলেন ঘুরাইন ইয়েটা ঘুরাইন
चेतना जाना। कर्मी जिले के सेटलमेंट रोड क्षेत्र में स्थित दक्षिणा कालीबाड़ी में चोरों ने धावा बोलकर चोरी किए जाने का प्रयास किया। इसी दौरान इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार चोरी की वारदात काली मंदिर में पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। पुलिस सुपर पंकज यादव ने पूरे क्षेत्र का जायजा लेते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुर का इस संदर्भ में पुलिस सुपर को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा है और मंदिर में सीसी कैमरा बिठाए जाने का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि दक्षिणा कालीबाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों चोरी की वारदात किए जाने का प्रयास किया गया था। चोरों की ऐसी वारदात के चलते लोगों में काफी तनाव का माहौल भी बना हुआ है। সপ্তাহ ঠিক আছে তো ছবি দিছে নাই কেন দুই নম্বর তালা রং ভাবিছে আর কেন অসাধারণ মন্দিৰত পাব নুপুৰ আছিলে দুটা চাওকচোন। দুই দিন পরে পরে আমরা যা যন্ত্রণা করে চাওক মই ৰাতিপুৱা ঘুম থেকে উঠি মন্দিৰত আহিলোঁ। মই মন্দিৰৰ পুৰোহিত, মন্দিৰৰ তিনিজন পুৰোহিত আছে। মই দেখিছোঁ মন্দিৰৰ দুটা তালা ভাঙা। এটা মই গৰ্ভ মন্দিৰ আৰু ভোগ মন্দিৰ। তাৰপিছত মই প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাক আহিলে। অহাৰ পিছত কোনো বস্তু লোৱা নাই। এইটো কি মই ভাবি পোৱা নাই, এইটো কিবা চেলেঞ্জ দিয়া নেকি? এইটো এটা ধৰ্মীয় ভাৱাবেগত বৰ আঘাত দি আছে। আৰু ইমান কিবা কিছুবিলাক মানুহ আছে কিবা হয়তো ইয়াতে মন্দিৰ এটা আছে তেখেতৰ সহ্য নহয় মন্দিৰটো। এইটো কি চেলেঞ্জ দি আছে এইটো মই গম নাপাওঁ। প্ৰশাসনৰ কাষত মই বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজে মই আবদাৰ ৰাখিছে এইটো শীঘ্ৰেই অতি সোনকালে যি অপকৰ্মত জড়িত আছে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ দাবী। নহ'লেতো এইটো এটা বৃহত্তৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ যোৱা লাগিব। এইটো কি চেলেঞ্জ আছে, কি বুজিব চাই আছে এইটো মই গম নাপাওঁ। এটা মন্দিৰ আছে, মন্দিৰত বাৰ বাৰ কৰিমগঞ্জৰ এটা মন্দিৰ নহয়। আজি মোৰ মন্দিৰত তাৰ আগতে পুৰণি এটা মন্দিৰ আপোনাৰ নৰসিংহ মন্দিৰত ডাকাতি হ'ল, চুৰি হ'ল। তাৰপিছত বালাজী মন্দিৰ আৰু অহৰহ মন্দিৰত হৈ থাকে। মোৰ এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই, কি এটাতো মন্দিৰত কিয় হ'ব? আমি নৰসিংহ মন্দিৰ, সাউথ কৰিমগঞ্জৰ এটা মন্দিৰ, কোনোবা মানুহৰ মহিলা মানুহবিলাক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলায় তেতিয়া নেকলেছ নেচ কৰা হয়, কোনোবা ঘৰৰ পৰা বস্তু চুৰ কৰি লৈ যায়। তো গোটেই যদি বস্তু চাওঁ তেনেহ'লে গোটেই এটা অৱস্থাৰ মাজত আমি আছোঁ। আমাৰ ছিকিউৰিটি নাইকিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এইটো মন্দিৰত চুৰ কৰিবলৈ সোমাইছিল, কিন্তু চুৰ কৰা নাই। কিন্তু কিয় বা সোমাইছিল, ইণ্টেনশ্যনটো কি আছিল? কেইটামান মন্দিৰৰ এনেকুৱা কিয় বা হ'ল বস্তুটো? কিন্তু বস্তু এনকুৱাৰী কৰিব লাগে, কৰি কিনে ডিটেইলছ বস্তুটো ওলাব লাগে। আল্টিমেটলি যিবিলাক মানুহ ইটোৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ শাস্তি ব্যৱস্থা কৰিলে ভৱিষ্যতে মন্দিৰত চুৰি হোৱা খবৰ পাইছোঁ। ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াৰ লোকেল মানুহ লগ হৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি চালোঁ, কোনো বস্তু এতিয়ালৈকে চুৰি হোৱা বুলি তেওঁলোক পোৱা নাই। তো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আছোঁ, কোনে কৰিছে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি বিচাৰি তদন্ত কৰিম, ওলাই যাব। মন্দিরটা কিরকম কি সিচুয়েশনে মন্দিরটা বানানো হয়েছে, তো যাই হোক এটা হয়তো বা পরিকল্পিতভাবে এই মন্দিরটারে এখান থেকে কিভাবে সরানো যায় বা মন্দিরটারে একদম ধ্বংস করা যায় এরকম একটা চক্রান্ত চলে। এখানে এই সাইডে একটা হিন্দু সমাজ আছে, সাইডের দিকে অন্য জাতিরা আছে, তারা স্যার যে মন্দিরটা যদি ছড়িয়ে যায় এই জায়গাটা গিয়া তো এই জায়গাটা পুরো ক্যাপচার করে নিব। এখানে এই জায়গাটা ক্যাপচার হয়ে গেলে পুরো সেটেলমেন্ট তো এমনিও শেষ আর শেষ হয়ে যাব। কিছুদিন আগে এরকম আমরা মন্দিরের কেস বাক্স ভাঙা হয়েছে। আজকে কালকে সকালে যখন আমরা উঠে এসে যাচ্ছি মন্দিরের গৃহ যেটা মন্দিরের মেইন মন্দির যেটা এটা তালা ভাঙ্গা, বুকের রান্নাঘরটা ভাঙ্গা দেখি আমরা দেখছি না। আমরা প্রশাসনটা খবর দিচ্ছি। যাই হোক আমরা ওসি স্যার আইসুন, ওসি স্যারও আশ্বাস দিচ্ছেন যে আমরা চুরে অতি শীঘ্র দরিয়া দিবা। সেখানে তাই আমরা আরো বহুত ঘটনা দেখছি এরকম যে মন্দির চুরি হইলে এরকম তাই আয়া সুর ধরই
কয়েকদিনের ভিতরে সুর দেবো আজকে তার কাছে আমরা আবার অনুরোধ থাকবো সুরটা যাতে দৌড়টা আর আমি রাষ্ট্রীয় গণ আন্দোলন করি সংগঠন থেকে হিসাবে কইয়ার যদি সুর ধরা হয় না আগে যেরকম আন্দোলন করছি তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিভাবে আন্দোলন করিয়া যাবি। राज्य के वन आबकारी व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने 19 मई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर अमर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। बुधवार को दिसपुर क्षेत्र में स्थित अपने आवास गृह में भाषा शहीदों की प्रतिकृति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर उन्होंने अमर शहीद तथा वीर वीरांगनाओं को अपना श्रद्धा निवेदन किया। इस संदर्भ में पत्रकारों के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे। শহর শিলচরে যখন 11 জন শহীদ ভাষার জন্য প্রাণ দিলেন তখন মায়ের কাছ থেকে বাংলায় মা বলতে শিখেছি, মায়ের কাছ থেকে বাবাকে বাবা বলতে শিখেছি। সেই থেকে মনের ভাষা, মনের অভিব্যক্তি বাংলায় বুঝানোর চেষ্টা চলছে, বাংলায় শেখার চেষ্টা চলছে। জীবনের সঙ্গে বাংলার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক যতদিন বাঁচব ততদিনই থাকবে। शिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में भाषा शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। शमशान घाट क्षेत्र में स्थित भाषा शहीद स्मारक स्तंभ पर विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ओर से पुष्पांजलि अर्पण कर अमर शहीदों को याद किया। मातृभाषा सुरक्षा समिति, मंगल साहित्य संस्कृति सम्मेलन, लुब्धक तथा कई और संगठन के कार्यकर्तागण इस दिन इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद राजीव राय, विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा जिला उपायुक्त कीर्ति जोली मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और अमर शहीदों के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पण किए। শোনো ডাকে ওই একাদশ শহীদেরা ভাই, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়। আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, ওই বেদিমূলে দিতে হবে বলিদান। আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, আরো প্রাণ, ওই বেদিমূলে দিতে হবে বলিদান। গাও ভাষা জননী জয়
মহামারীকে এবং চারিজনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যাদেরকে পেয়েছি আমরা গৌরবান্বিত। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা কোভিড আইন মেনে থাকবো এবং আমরা নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করব। আমি এই বর্তমানে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে 19-এর সম্মাননা, 19 আমাদের লড়াই আরেক নাম, 19 আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের সাঁকো, 19 আমাদের অলঙ্কার, 19 আমাদের অহংকার। আজকের এই অতিমারী কালে মানুষের আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ুর জন্য সরকারকে যে যুদ্ধ তাতেও যেন 19-এর স্পন্দন টের পায়। মানুষের কল্যাণে যে কোনো লড়াইয়ে মঞ্চ চিরদিন আপনাদের পাশে থাকবে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি বেঁচে থাকার আরেক নাম 19। ভক্তি অভিনন্দন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচর। আমাদের পক্ষে আমাদের মাননীয় সাংসদরা ডক্টর রাজদীপ রায়ের হাতে আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রী তমালকান্তি বণিক ওনার হাতে তুলে দিচ্ছেন। এবং পাশাপাশি আমরা আনন্দিত যে আমরা সুরক্ষায় আছি জেলা প্রশাসনের উপরে। আমরা মাননীয় জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়াকে গত বছরও আমরা দিয়েছিলাম, এবারও আমরা 19 আমাদের লড়াইয়ে আরেক নাম বলে 19-এর সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন আমাদের সদস্যা অপু সূত্রদল মহোদয়া, মাননীয় ডেপুটি কমিশনার এর হাতে সেটা তুলে দিচ্ছেন। धन्यवाद। शिवचर की सिकुना क्षेत्र में स्थित सिकुना विवेकानंद क्लब के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 19 मई को सिकुना बाजार क्षेत्र में स्थायी शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। सिकुना विवेकानंद क्लब के संपादक अजय दास तथा सभापति सुभाष देव व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन भाषा शहीदों की अमर आत्म बलिदान पर आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सांस्कृतिक संपादक वासुदेव नाग, सपन दास, दीपन पाल व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। 19 মে বরখলা সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা বরাকবঙ্গ বরখলা শাখা আমরাও আজকে আমাদের 19 মের ভাষা শহীদ দিবসে 11 জন শহীদদেরকে আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। এবং আজ যেহেতু কোভিডের মহামারী চলছে তার জন্য আমরা সোশিয়াল ডিস্টেন্স মেনটেন করি এবং আমাদের সদস্যরা খুবই কম ছিলেন। আমরা টোটাল 7 জনের মতো ছিলাম এবং আমরা 7 জন মিলে আজকে আমরা আমাদের শহীদদেরকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। এবং তৎসঙ্গে আমরা বরাকবাসী সবাইকে আজকের এই ভাষা শহীদ দিবসের উদযাপন করার জন্য সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং তৎসঙ্গে সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা আজকে আপনাদের নিজ নিজ ঘরে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন এবং শহীদদেরকে সম্মান আপনারা নিজেদের ঘর থেকে সবাই করবেন, এই অনুরোধটুকু আমরা রাখছি আমরা বরাকবঙ্গের তরফ থেকে। আজকে 19 মে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস। এই দিবস উপলক্ষে আমি বরাক তথা সমস্ত বাঙালিদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কারণ আজকের এই দিনে আমরা আজকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি, তার সম্পূর্ণ অবদান এই 11 জন শহীদ, যাদের রক্তজরা আত্মার বলিদানে আমরা আজকে বাংলা ভাষাকে পূর্ণ সম্মানে পেয়েছি। তাই আমি নিজে একজন বাঙালি হিসেবে আমি আজকে গর্ববোধ করছি, কারণ আজকে আমরা বাঙালি যারা আছি আমরা সবাই গর্বিত এই 11 শহীদের জন্য। তাই আজকের এই দিনে আমি সবাইকে ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং বরখলা তথা বরাকবাসীকে আমি আজকের দিনে যাতে পূর্ণ সম্মানে ওনাদেরকে স্মরণ করা হয় এই কথাটুকুই বলবো। এবং আজকে সন্ধ্যার সময় আমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে যাতে 11টা প্রদীপ আমরা জ্বালিয়ে ওনাদেরকে আমরা সম্মান জানাই। उधारबंद क्षेत्र में स्थित मातृभाषा ऐक्यमंच उधारबंद संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दिन भर विभिन्न कार्यक्रम के जरिए 19 मई भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। सुबह 6:31 पर स्थायी भाषा शहीद मीनार में पुष्पार्घ अर्पण किया गया। 8:45 पर स्मरणिका तर्पण उन्मोचन किया गया। तत्पश्चात 2:45 पर भाषा शहीद मीनार में
विधायक मेहरकांति सोम तथा संपादक संजू राय, कोषाध्यक्ष जयंत दास, सांस्कृतिक संपादक विजन भट्टाचार्य, प्रचार संपादक स्नेहांशु तालुकदार, मुकुंद चक्रवर्ती, मनोज भट्टाचार्य की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। शाम 5:05 पर शहीद मीनार में प्रदीप प्रज्वलन किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में शाम 7 बजे गूगल मीट के जरिए कई कलाकारों ने त्रिपुरा, पश्चिम बंग व बांग्लादेश से अपने अपने कार्यक्रम पेश किए और शहीदों को अपना श्रद्धा व्यक्त किया। মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ উদ্ধারবন্দের পক্ষ থেকে আজ 19-এর দুপুরবেলা আপনাদের প্রতি প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষকে আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজ সকালবেলা আমরা 6:30 পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে আমাদের শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠান শুরু করেছি। আমরা সরকারের দেওয়া নিয়মবিধি মেনে কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করে আমরা আমাদের আজকের এই 19-এর অনুষ্ঠানগুলো আমরা করে চলেছি। সকালবেলা আমরা 4-5 জন ছিলাম এবং সকাল 9টার সময় আমরা যখন আমাদের স্মরণিকা তর্পণ আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করি সেই সময় আমরা 4-5 জন ছিলাম। আমরা কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করে মুখে মাস্ক পরিধান করে আমাদের হাত স্যানিটাইজ করে আমরা স্মরণিকা তর্পণ উন্মোচন করেছি। দুপুর 2:35 আমরা আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছি মাল্যদানের মাধ্যমে এবং বিকেলবেলা আমরা সন্ধ্যার সময় 5:50 শহীদদের পাদপদ্মে আমরা আমাদের 11টি প্রদীপ প্রজ্বলন করব এবং 7টার সময় সন্ধ্যা 7টা থেকে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে গুগল মিটের মাধ্যমে আমাদের মঞ্চের শিল্পীরা সহ শিলচর, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের শিল্পী বন্ধুরা আমাদের গুগল মিটের মাধ্যমে শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠান করবেন, কিছু কথা, কিছু গান, কিছু কবিতার এবং কিছু নাচের মাধ্যমে। এইভাবেই আমরা আমাদের আজকের শহীদ তর্পণের অনুষ্ঠানমালা সাজিয়েছি। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ভাষা শহীদ লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম। ভাষা শহীদ লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম। শহীদ ভুলিনি ভুলবো না, ভুলবো না। ভাষা শহীদ লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম। ভাষা শহীদ লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। 19 মে জিন্দাবাদ রহে, অমর রহে। ভাষা শহীদ রহে। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। একাদশ শহীদ লহ প্রণাম, লহ প্রণাম, লহ প্রণাম। একাদশ শহীদ লহ প্রণাম। দুটো কথা আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলুন। আমার ভাষা, আমার কণ্ঠের ভাষা থেকে সবই ইউনাইটেডলি বাংলা ভাষা রক্ষার ক্ষেত্রে বিগত দিনও আমরা জেলেও আসলাম। 1985 যখন সেবা সার্কুলার চালু হয়েছিল তখন আমরা সেবা সার্কুলারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল এবং আমরা তার পরবর্তী সময় বাধ্য হইয়া সরকার, সেই তৎকালীন সরকার বাধ্য হইয়া সেবা সার্কুলার স্থগিত রাখছে। আজ পর্যন্ত পুরো অ্যাবলিশ করা হয় নাই। গতিকে এটা কিছুদিন গেলেই একটা সুযোগ নিয়ে সরকার একটা নতুন হইলেই তারা এটা চেষ্টা করে। তা আমরা আমাদের লাস্ট রক্তবিন্দু দিয়ে সেটা মাতৃভাষা আমরা রক্ষা করব, এটা আমরা সর্বদাই আছি আর আগামী দিনেও থাকব। এতটুকুই। আজকের এই যাদের 11 জন শহীদ হয়েছে তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমরা পরবর্তী সিঁড়িরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেছে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পার্থক্য। बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन रामकिशन नगर आंचलिक समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 61वां अमर भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। 19 मई को इस दिन कार्यक्रम में अमर शहीदों को शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण किया तथा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन रामकिशन नगर आंचलिक समिति के सभापति डॉक्टर कृष्ण रंजन पाल व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संपादक कृष्ण चौधरी, सह संपादक प्रद्युत चंद्र दास, रामकिशन नगर भाजपा मंडल के कोषाध्यक्ष शिबुल मालाकार, कल्लुल चौधरी, प्रदीप सिन्हा, आकाश दत्त व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान कर उनके आत्मबलिदान पर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। गौरतलब है कि सन 1961 में बांग्ला भाषा आंदोलन में जो लोग मारे गए थे उनके जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। सभापति कृष्ण रंजन पाल ने अपने अनुभवों का भी इस दिन बखान किया। ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে এই বাঙালি এগিয়ে গেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলে বাঙালি। বাংলা ভাষার
এই যে উন্নতি, এই যে একটা সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে, বাংলা ভাষার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার জন্য দিকে দিকে চক্রান্ত আছে। এই চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন হতে হবে। আমাদের ভাবি প্রজন্মের কাছে এই বার্তা দিতে হবে যে সুতরাং তারা যতই ভাষা শিখুক না কেন, মাতৃভাষাকে তারা অবহেলা করতে পারবে না। আজকের দিকের এই বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তৎসঙ্গে আমি এটা বলবো যে পৃথিবীর কোনো ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সুতরাং আমরা আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষা করব। এই বাংলাদেশ সকল জাতির চোখ ফুটিয়েছে স্বাধীনতা দিয়ে। আমি আবার বলছি, কিছুক্ষণ আমি একবার বলেছি যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের একটি পদে আছে, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, অর্থাৎ হরিণ আপন নিজের মাংসের জন্য অপরের শত্রু। আমাদের বাংলা ভাষা খুব শ্রুতিমধুর, খুব সুরেলা, সেজন্য সেই শত্রুকে পরাস্ত করে বাঙালিকে ধ্বজা ধরে এগিয়ে যেতে হবে। এবং আজকের দিনের মহান মন্ত্র হচ্ছে 19-এর পথ চলা। আমরা পথে পথে এগিয়ে যাব এই বার্তা। আর এই প্রসঙ্গে আমি যারা আমাদের এই বর্তমান সময়ে যে কোভিডের যে আক্রমণ, সেই শুভেচ্ছা রইল, আমরা যেন কোভিডের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 19 मई को देश के विभिन्न क्षेत्र के साथ बाराघाटी में भी पालन किया गया भाषा शहीद दिवस। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 नंबर वार्ड में वार्ड कमिश्नर की लापरवाही के चलते तथा नगर पालिका विभाग की अनदेखी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जमे हुए पानी के चलते अस्त व्यस्त हो रहा जनजीवन। लखीपुर विधानसभा केंद्र के बिनाकंदी उन्नयन खंड के अधीन गांवांचलों में गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रहा है एमजी मनरेगा का निर्माण व संस्कार कार्य। आम जनता द्वारा व्यक्त किया गया नाराजगी। सीकर के मजूमदार बाजार क्षेत्र से कछार पुलिस ने कुख्यात हीरोइन माफिया दिलवार हुसैन लश्कर व करीमुद्दीन को किया गिरफ्तार। जब्त किया गया 282 ग्राम हेरोइन। करीमगंज जिले के केशर कापन गांव में महिला के ऊपर निर्यातन किए जाने का लगाया गया आरोप। गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को समझाया आरोपी को। सीकर के चिकित्सा महाविद्यालय में आईसीयू में 96 मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं लड़ाई। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने दिया विस्तारित जानकारी। 19 मई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धा व्यक्त करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।